Salamu alaikum. Wakomori ikao mrenge majea harumwe makatiano yodunga zi habari ikao ngazijirio harumwe nsi hatu ya Komori. Emitambo ikao ngemone sauni zi habari dezena uza rezo sosio arimsalimuni heni baba mjihundao. Rirenge nzia inji ya karirenge rangulaya hata Komori ili irje kesino wa Komori watabi hao harumwensi inu rike wadzimada sinao riona ze tambu zihundawe mwana mkomori rishemeze yokaya wanadamu ikao ngo harumwensi inu warenga yensi inu walio na ze swafi za mwando za hensi waele yokaya mwana mkomori ngutabiho wakati uje wakati yokaya omyeshi wakomori wanshiyo kojasta hiko wakomori rene ya harima zensimbali na bali hatambu yare memasiwa hatu rendera arwae rijer na yameshensi hatu jeheli mzijuao ejitahidi zokazi baki okayaheni mwanadamu yeufua noofua ili abalie ya jarma wansiju hatu sha emakatirlo na yanu wavirie zizinji zavira harma ensinu woko eshelandongo katinde ze fami za hao no mwamala wa hao sha hoeshelera ya mkomori yotinde ze tambu za hao sha ze tambu za hao ze tambu za heze fami evenge wana wakomori waelewa ukaya rirosha emasiwa kena ukiri rende rake imo ezijirio harmwensi ze tambu za maisha ezijirio harmwensi ujiro ukaya kabati mahala ikao wakomori kwa tutabiha evengerio no masula yokaya arizamba zaidi ya mahamiraru bonzera kaya shario no masula yokangari jao rikesi no wakomori watabi hao ritsanganyenda sinao ili rambika umwendo wendao na komori inu ntindo mwendo wastahi kwa na wakomori ala kuli hali karjabali ya ndongo katsinde amani zone ndongo nkuyu za mwando rakar zibalia riji harmwensi hatu jeheli kangari juao yokaya wanadamu walio harumwe diaspora waundu wanadamu ikao ngo wanadamu ka wasane wabadili omwendo ulio harumwe masiwa harjuao za nyumba bahari lalao zenu alhamdulillah baraka ya Mungu no wananyasi wale Ulaya zenzia rirwaria wabaka mruka tunjia mahala raja karware kombe yonde ze baraka za wananyasi wale Ulaya bal hatangarjuao kaya aba edunia wahafiliha harmana ya sport wanana nyasi walula wondu wanadamu wajawa kaza legao jema lokaya libadili omwendo wa umbonya rakanu harumai komori hatu washinde waoneshe dunia harmana ya sport ngar shukuria evenge riro harije hata bunziro ziremao mwana mkomori ranguva la hatavan karjaro mzinga riro makaulu riro ajitahidi shonde shenrongo razibalia rije ritsanganyihe no ananyasi walo masiwani hunu ribadili omwedo muyi ulo harumwe masiwa ngar amini yokaya mwana mkomori haileo na ngar amini yokaya hakubali yokaya wakati nda hunu ndo wakati yokaya ribadili omwedo muyi ulo harumwe masiwa yana heni mwanadamu jorenga zano zinu ya jihisi yokaya wanzano zinu inu ndongozo kaya zokaya zitie mashaka abonge na tabu mbese de mana yokaya wengo hao ngorundrum hao yokaya si wanadamu wa tabu no si wanadamu wa tabu wakomori mrudungao ngasi Ulaya ngario nao si rahamarse hii sito no wanadamu yafuma jao ikarika si wanadamu wa tabu wanadamu wa ngario shonda sinao ritojo jwari warengera bena msihar mwemnansi wa hatu banga wanadamu wa hozawe nsi hatu sha wote no mwendo wa hatu ndio ngio kaya rije rizambe hema kauli hatu yanu rije rirongo hema kauli hatu yanu ritsanganyihe no wanadamu kangu atabi hao ili rishinder badili omwendo muyi ulo harumwe masiwa kabati katsi ndizo karna unyesa hata harijuao heli wanadamu walo washangazao wanadamu ikao waroha waranze famiza hao waranzo muamala hao
waje watsanganyihana wanadamu watabi hao zefamiza hatunga siulasha zefamiza hatungizo huno kawazaza hatunga omuntu wanasho hatunga omuntu wananasho hatunga omuntu wa omuntu ngwatabi hao baada watabi hao kena ukiririke ulaya ridohu ulano yeha ono no tia harmaze ze frigo za hatu no abwana nyasi walo ulaya no wazaza hatu ngwatabi hao ala kulli hali lebumba la hatula shikomori tseleheli omwendo hatula shikomori tseleheli omwendo hatu washikomori ukansi harma daraja yokaya heni tartibu iliyo sha mwanadamu yeheshele jirani heni tartibu iliyo sha mwanadamu yeheshele nduhuze ngasina rasizi njiri yanshonda sinao wokawa sawanjamula awe fami de mrumshene mwana wende fami de mkaribu de nduzahe si wakomori tsiheli renge yokaya roa jomba re mazuki heni mrutsoka hasini na mru harma fami sindu wanadamu kari tsanganyiha ili rishinde rike fami yokaya rilele masiwa hatu ebenge ngambeho message muhimu banu yokaya ambesheo wananyasi mazuki watu wazee watu manotable okaya engaora ijusa ula ujahunu rizifanya ulaya na siwona wakomori kao ngwatabi hao no fujari hundao wanahatu ushahidi riono za habari za unrafaina hokaya mwono ekanabieri ijaya hawazeye balo ngamrango shabaha shinu mono mafundi wa dini walo Marseille irimu yafundi Abdul Karim nguna mtukuze wonsi pia waonore journée hiyo wajarikanda sina yavo ili rishemeze yukaya zenoza unrafaina ala kulli hali kejabidi ke komori wasuli daraja madayin evenge ngamrango shabaha shinu nibeshe waze watu manotable ruambio kaya mridungu balaka mjaka ujaharma mzirengo hoka harmo ikana bieri balaka mjaka huja hoka balati handrongo itoka uyonti bala mjamdailie imwanashe wafaina ya baki bala mjamdailie mazuki wafaina hoka banu hata mrumduhazi ufujaruo nga ujirio rimwambia nukaya rimransiniho rija komori zila razifanya mwaja mwakanyina si mjwe yokaya hunu ngizo nziro hoka mwanadamu ya rongoya mbeze rongo jirio shari jari kenda seno wa komori riwambio kaya noza habari zihunda wana waleo zeno zinungizo nziro kena ukirie komori ende heheli ebenge ngarimbesha one message mweleo yokaya wakati uja yoka izo zibadili pia kena ukiriri tsobaki harmo fumatso kena ukiriri tsobaki harma twalamatso kena ukiriri tsobaki harma shedukushinu kaya bongarjoka badile masiwo emba byo kena ukiri nrengesho bahashinu niveshe mwanama gardien wa Solakant aliyamada katikanda mina yo viepor harima emarshe ya faina nimwambio kaya wala hula tuka wala haka huja ya tosejua hula haka huja ya nilie mwana mkomori utabiho jeli ukanga amini ukawe defende komori haho nande heli ukaya hurenge emburu hiyo heni mbabahanu ulio ngowendo we wanie komori huwania komori tundo kango ndware mpira uliwa huwanie komori ndo wanie mwana mkomori yakangu tabiho na huzonesa miukanda mina ho marengo ni ya Marseille venge amrengo shabaha shinu nibeshene Jamali Ahmad atuka shabaha haja ya leo yokaya vanu hanze komori ndazinu hanze komori tindo toka huja huva etiriko ya mrutu tuhimia abo huzia mpira utinjie hanze komori huzonesa na huzonesa ngamkubali jitahidi hao no hanze nsi hao ka huzonesa na ndo uja hoviepor uja harmo ikane bieri rionesa utukivuza habari za hunda emwana hatu faina ngamushukurio amini okay message inu ngejo haswili na ngejo haswili ne jamada wa inshallah ndengesho bahashinu niveshe message wananyasi maindikape yokaya ngao hunu komor emwana Zigleri hanrumianyi hokebidi yake banu yenami hanambio kaya yenge ulaya sha daula ya Faransa ngomlivao hoka kajatimu Hamada Amin shindo tijwa tende tifanya hazi izo ndizo rabidi rimdailieni nyi wanadamu mlo hunu mwatu Hamada Sirjo Jwari fanyi hazi rumambiani uka wakati uja wakati yoshindardailie mwanadamu mkomori reyokaka tina mndu rekaka tina mhono ye mkomori ngena haki yokaya daula ya komori yimrenge ze dhamana zahahe ya joya enshi joana damu enshi yo ebenge yonde ze message muhimu raka muhimu rizifanye riveshe wa komori yokaya wenjingo ambao yokaya vanue mabeja ayu vanua komori wade ilio wana wa komori vanua sawalala akarjalala gari jwao kaze
taratibu zifanywa ili wakomori warehanansi garjoze taratibu zifanywa ili wakomori wareje dingoni shahomba bahanura wasuli vanu ke jaje ke mwana mkomori areje dingoni ije ke mwana mkomori ende usoni hoka ende usoni do shinda ya amini zo yanzao do shinda ya one rongobi zijirio harmwense ha ya zambio katsinde helio kena ukiri ritoka komori kena ukiri ritsoka siwa komori ritsoka vanu ritsodore mawandu koti nwavonga riko zao wakati uja wakati oka rijo risubuti rihime rambe ngariko zao ivenge ngari mparao ni hajikuyu wakomori heni babanu mlio mrenge okaya wakati ndaunu kabati wakati katsinda unu mjuhe heni babanu mlio mrengariye harimo mji wa undoni ejumwa hohanza Mwenyezi Mungu ngarjoho ndani harimo mji wa undoni ri si harimo zenzia za mji wa undoni rihabili okaya mwana mkomori ngwanzo yastahilwa rihabili okaya mwana mkomori ngwanzo yake harma amani daila marsho pasifikia hatu okasi wanadamu yukao ngarijua yokaya rija duniani rifanye dawa na ngari aminio kama ngori mweze dawa rizifanyao ndo utia jitahidi harima wanadamu wambao wa maislamu riwatie jitahidi waelewe ukao islamu tindo unyama tindo uswali usilamu do zingara ze kanuni za usilamu na ndo shindari virilie heni mbabanu walo mratabi hao mrasubuti ya zerongoe yambe no zeno zinu ngariko zao ebenge mafundi matukufu ikao mdaza zenongozi nu ngamjao mo jumani mwamba hamana na mweleo yokaya zenongo mabidi mzambe nde maisha madziro yaliyo harmwensi inu zeno mabidi mzambe nde zenongo nziro ziliyo harmwensi inu za shampaka yokakarja paro na daraja hamada zinu ebenge ngari mrengao ni mazahidi yokajana funda Abdul Karim o Marseille hajari kanda sinae hotukivu wafaina vanu o mani wafaina koja komo o mani wafaina ngarjo wananuo ranguva la hata zitijire faina wavili ebenge hata mpaka ndavo ngamkazo yavo ninko anasho hangu wazeleze uka mwana msho hangu bishara ngujo zamba ya njeze hizo na tushindana zamba au ya zambe hofaso hanami mwana msho hangu sania ngam amini ngujo zamba hanzia za kizungu ili wanadamu walo harma ule mengu kamili waelewe zembwana za hatu yoka yasi wanadamu raju hanza ya masiwanu ya badili. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yani mtosone ni wana wa Komori wahe yemasi wayo yomane tosana salamu juu ya hani yeza hamba mwanama hashindi hazieleza mimi tika ujani rudi ni mweshelezizeni ndidini yeshelezize wazaze ikao wondo mafaiko zani wondo wenyi uzaya mnunu wondo wenyi uzaya mwade wondo wenyi uzaya yasoma wondo wenyi uzaya yatusoma wondo wenyi uzaya wanaikao ngwa ulo wao ngwa dhulumi wao maisha hao abonge abo leo sijani wapare niwambe ukana kweli ililosha mwana akashishisa ni wakati wa mchele ya wetsolila shakarna ujwa utsokanti ritodolila homa bani hatu ngebidi rizone seleo sijani mpareni ukaya ye vendredi de jumwa ya hoshao ngebidi randise huonisa ye dunia kamili ukangarta bihao nezihundao wana hatu ngebidi ye jumwa wanruwe swali warho jumani rihundani harumwa bala place de l'independance moroni emana ila ya hatu si wanruwa ujwa ukaya rende bala rende ralile lilo kartsuli liya yutushishia shangari lilao rione ukaya ye maisha ya muhimu na mleo ya relwa bwale ntuamini ukana mzaze wa wana sita ujoka ushinda ya walise kilo nyama safara leo ujoka hundana na ralimaje na mfukaringa ya kule kilonga za nyama hauza nkuhu hauza mfi
hata ya uvemba hendu ya wale izo ndongo ikao kazi japaro rihunda hakika rikaula la nyumba za katsa kartuji hadaya rikaula la nyumba za toli kartuji hadaya shakike mwanamkomora kaunda mahendu ya hila leo izo zonti pia zirilawa wanrikao ngo harumwenti inu wazinyore wafanya mabala ye population ketu tabia amisuri ke mzaze mkomori leo haelewa kama nimrekoza mrura danzi na mru subuti haliri haku waruishi akange mwade wajunda dalao jema haubi wamika wambonisa zindu kazina ubona rare jazamba naomba Mwenyezi Mungu haini mwananyasi ujoka ujamoroni Mungu yambe imani haini mwananyasi ujoka anza yarangarie moroni Mungu nambe imani yabalie amani de hadani yorimlinda we aibalie hujamoroni rehija rambe ezituhenda na daborso hunda maindura hala na daborso na papare na daborso na mbamwenje na daborso na maji haukana mfikiri kwa nanyanyi mwa watoa mauza zimunga mwa watoa ukamade manga bahiwa ntipia haini mru haiseye ya development haini mru habwa mnaduka mtiti ola bwa shakabati ya shinda ya tene mahamili hau mahamiraru hauka hindi yeza hadani zanti za utongesa mwanadamu ya shida fanya haza mwenti ya develope kaziti enga mwanzo mrukao haja hakaza na rutomba magaze moroni yabo ila tide kapitali hauhede hakaza nzuani au hakaza mwali enga mwanzo idevelope heje ila magaze ne magaze lengi na bezoika ne mwenje ushinde ulivo ushinde mwenje ula wadapte wane ila business ufanya kayiti ngebidi wake maji kayati ngebidi wake pare ujojonda ndo taizi marshandizi uje wakati ngo birionzi ani pia yabo nge hundriho wabazi magaze wotina ukawa hundu hata mbavila wahulie zindu wajundu wabaya abo ngamfikiri ke mzaze kao ngebonzi harile danzilahe harengeze tanansa reulo Faransa reulo Afrika reulo Amerika otipia wajuha washemeza hezi hunda wenti watu rishia rijahunule warjer mangarieni rendera lile shililo shinu bwadzima rendera shililie bwadzima wotina ukaya ride ya mndu wotina ukaya riwa mndu wotina ukaya riminyindongo shari shilile heli obinadi muda mwalewo uko ulila kangwa tao zi haki za hao amfikiri ka serikali hiyo ya he mwanansi kejahanti wabala handongoza saya kejahanti wa serikali kejahanti wa harumanti angalienti nyirwaji faida za kinti nyirwajina hizo ndo zijiri harumanti hatu wanrikao ndo warenge pouvoir au wani mndu ya he harume pouvoir yeze faida ya zi proteger deza hemdu lo bonze hata wakati ngamji demande ukaya wanrikao wede wa roho harumanti hatabu wede warengeze nationalite za hao harumaze ze ntizambali na bali wallahi ngo wa Komori rahana wala ikaongo harumenti haukanga mfikiri kwa loha mwenti ngo wana ze nationalite za Kikomori shawoti wa Komori woti wa Komori hakwa ja parfikrie Komori wono wana nyao wajao wambia kana mrike jao na mrike jao na mrife njao kama mrife njao kwa ja par calcule ukabanu haina mru wodo yafanye kontrane na mru yoangalia ze interesa he woke ngwandu afanyize kontra zao kwa jeparo angalie interi wajuka yunda harumwe mwana tishalo tuka wi yodi ora kaujarito we de rengesha hango darumye bagasho kufai shakutu amba balesha haho baho uje unitinie shijwa unifai wakati hindi leo wonze wajojo warengeze ndu za hatu zilo na faida na rutomba de maore wakati mwaka rengewe maore ye mkubali maore irengwa munko mapesa mkubali munko mapesa uhisa shesto uhisa development
ntujwa wala mzungu ntujwa wala mshinu angabo mzima yabo yamba ukana utinike mfi nisomise heli ya honda nende na ilo bakuna utoshinda utokana mo utoka banu tonda we ilo wanerea sha nsomise heli ya ilo nende na ilo njenjue maudu nende na jisashi bahi yonde heli ya maisha kena ukiri rifunye matu kena ukiri na minga mwambioni nrudi mwambioni si mwambiani rudinga ni mwambioni si hanti wane ikao kwa tina dhamana dhamana dami wa michi kwa tina dhamana ya saya so dami si hanti hazi hangu ikao de ya kaulelo wanashe wangu hunu Komori haziyo tiranti eza barina iranti haziyo ngamjoifanya michi hata shanti na ushinda lelo wano hangu ndini lelo wana he mwanama heli ya ladhimu ngebidi swahili haini mndu ya hunre ye maisha hahe heli ya ladhimu iyo ndo wakati bjohenda usoni iyo ni bana na iranti na njonziane sija njeni wangariye bu mwanama wazaiwa no Komori utoshinda wajifahari no Komori ya wahaho yeda hata basa wananyasi wa Komori tabia kao karataka nizo mrunge mwade hale kamruge mwade udovumbulwa hafani wanu hanzi hafani yeshelezi jo jiro masinguni hata zitungiwa jimbo wakaufahari ekanga mimwade mikanze ule mwanzi ajue kabala njaunda mapesa ndio lapitali kama mhanguge mwade mikanze onroti pia utujua kabala njashida na hunda mapesa ndio lapitali mihoji najisata bainga mwana jiro basa ngarengo semedia rikanti ritowa ziloro honi izorabidi ritsataze ritowa raba amina mwana toyi ulo indika penga nazo nsaidilwa abudo bandra honda kartina sekre kartina ufahari pia ziroha katina mhu katina kwa yasomo katina kwa ifundi katina kabati hata mrulo na ufahari Komori bana basi endongo yaribaki nzima na nswamini kaenda ndongo tsahori dunze wana hatu riwasomise umizi sindiyo ala kuli hali karti haruma daraja ya ukana ye faida ika ugari tuze mwana Mkomori nzima bahi umizi renge telefoni wamenga umwade yonde mlelonsi garishi yao heli mtabi hao sha leo sisi riliwa basa ngaroshinda riwanilie rimsaidieni ngo wajao ngewa orazaya kwa na uhishia ekenti ridungu helinu ridungu mweshimunu wallahi mwana njoza Faransa timrati ho gusojoka Faransa na bonja hanti hata souvenir armenti yangu yabo ihona hanti souvenir Faransa au kangujo da some yafanye hazi yasaidie la pitali ya Faransa irengeleye shaka na paro dani Komori ekaranso fijarunu uzidi na rangale za mrafaina haini mru njuangu jongale profili yangu wana hangu hapa triko za faina si waeleza za mrafaina wahimi wakawanilia ukawaishiliwa faina ya randi wa justice ndongo ikao kajafanyishia kwa jasisi muha hoada kwa jasisi muha heza hunre mwana ikao haviolewa hadi haulawa kabati za usimu abongele wonga ni mroti ni muelewe ukaya kabati mndu kabati mwanamshi wa uzaya ujosubuti arenge mwanahe yarudie mbehe hunu hauya mzoze hunu ekeri continue helin kabati bani hatu ya zolomanga basa ujorenge mwanahe yabeka ya ansodo ya zoe baile netia yabo rilata yabo karja sanganya wala karja sanga rumwe Komori na runde taratibu rihonda ni moroni ye juma insha Allah rendera wanilio wana hatu ye maudi hao sisi sarija zetaburi ziono shamgujo jaidia wana hatu watizione kama gwavenzi. Wassalamu alaikum. Watukufu wa Komori mlio ndani na waliobonze, assalamu alaikum. Si jabanu ni angari wana mawanu
hembwana ikao wandaoniyo mweshelezizeni hanyonsi pia yauka karti vanu riwane nazali karti vanu riwane na msaidie karti vanu riwane na mri toka oyonsi ngasi vanu hauwana neze nongo neze twabiambi no mwendo mwikao nguo harumenti hatu Mwenyezi Mungu hajailia wakomori wenji wahundu bahati wanje harumwe Europa wakomori wenji wanje harumwe Azi wanje harumwe Ameriki wanje harumwe Afriki wanjia hamisomo wanjia hamatembezi wanjia hautahamaesha wakomori kambili waono haunga mwanao ze haki za binadamu wakomori mlo harumwe dunia kamili ngamwanao omwenshi wa mwanadamu riwasuli daraja harumenti hatu rirede hama prisonye harumenti hatu riro harone heli mahakama endao riro harone heli msomo wendao riro harone heli unono ukayao riro harone heli ntiyundao riro harone nongo zinji hasonti piasi wa komori wao washashi wajuka kwa jahunde bahati wa roha riwasuli daraja harumwe komori hatu mndungu ulo wa haumzezahe haulo hafu ardiwe mwika wede shtaki urengwa ufungwa riwasuli daraja walalo mwezi wa kamili hizani riwasuli daraja kutukana tabu yambano ngo wasubuti washtaki utujenda hubewe haki yao riwasuli daraja omsomo freneha riwasuli daraja ngasina wana wenji wa roha ngabo komori wenji wasoma zenao za misomo harume dunia ngabo mamedsen wenji harume komori riwasuli daraja baike palu nderema mrungu pashiyo ende Dar es Salaam ende afanye treatment hiyo mrungu roba ende bushi ende afanye treatment hiyo riwasuli daraja wana wenji wa roha ende haruma misomo waluna maha minji kwa turejei hautahanzia wende ntizindwa jina anu hata wensia hao nabo ntizindwa jina warejei hiyo haruma zintiza hao riwasuli daraja mkomori katushinde Dar es Salaam enda hula mbahindu ya jaihu za komori hela duania hatuloniyo riwasuli daraja kutusubuti wa roho ndani utijo ulwawa watina ukazi jula zandi sanongo hindi abonge zitongesa si mimi he asulia hangu na haini mkomori ujokangu kozo neze nongo zinu tsangarewa na mawanu neze fikira wazibalia amino thibitifu kwa na mawanu kwa jabala mbahindu itoka uyonti ikatinde makalima ya hao yanu neze roho njema za hao hahuja wadailia haini mkomori ne maisha kao ngasinayo leo remba hazazi ufanya biashara remnashioni fundi medecin ne haina mtutoka uyonti pia ngarkozao ngamparo haku mahakama warengeze hadhari za hao mahakama kamti yabo ya ukamdorenga ndumu wafunga bure mahakama kamti yabo ya ukaya mndo menase wandu na mfanye hazi hanyu hili adhimu mjue za haki za binadamu Muhammad eli mzijuao haina mdu anikwe haki hai amparo haku le jeshi Mwenyezi Mungu hajailia mhansiwa yabo hifadhi ya haini mkomori ngamjua za haki za binadamu hohamba tinde he namna hiyo haki ya binadamu hohambanga mkozo haki ya binadamu abongea mparo le jeshi leo basile amri ya ukaenda fume mwanyanyuho hauenda zie mwanyanyuho haumrenge umfunge haumbukuwe asibabu hambangu kozo yoti haki ngamparo le jeshi muwahime haudifai hauwania haki ya binadamu amparo le jeshi wahime wahifadhi mwana mkomori yaenshi sawa ni mwana mfaransa yaenshi sawa ni mwana Marekani yaenshi sawa ni mwana wa dunia kamili iyo hazi hao riwono ntizinji ikao zikazerengwa mateka zirengwa ni majeshi wazikombo wa munga ni mwizo de Burkina Faso riwono kairengwa ni Thomas Sankara wakati erenga hizo yafanya hasise mishahara habuaze hazi halekezaze likoli halekezo msomo baike wala maadui mubini wa henti hiyo kwa jamba nafasi abonge leo nyi majeshi wa Komori kanga nyina example na mrengeze example njema shamtirengeze example kao tina uvumba atesi mshamru ikawa kanti yabo hauwa wanansi wa hao hawa torture haina usiku hezi haki za hao amumparoni ze janibu pia reujo kangu fanya biashara rewadima hakaunti pia kabati mba mahala ikao leo kahutukoza ngabajao misaada ya zindu za dima kabati mlima jimzima paroni kwa msaada huo
nabo ngarona wandu enjo mijini hatu haina usikoloma mazambani hatu webima na hangalie zindura wala we filme zilangwa filme wabashendo dukangwa nzuwa one sondo ajaone misaada ya ukabanu rinika wandu zindu handabo leo ngarona uka matwabibu izo zimpasani mkomori ya roha enda yafanye treatment mabushini ya nderema yonge mpaonisheo no yo sifoti hanyu iyo manki ya ukakabati zombo harumaensi na mrangarie riwani komori bake zombo za unono maudu hauka ngamina uthibitifu ya ukangabo mametse walo bushini ngabo mametse walo Dar es Salaam ikamrandi hawaono wovumbua ya ukangamina metse mwana mafulani rasoma bazima ikawa kana competence rahanami ezi jajele waro habushini waro hakomori uje Dar es Salaam ujo fa treatment ya nderema nabo ngabo metse mhuwa ho wade ujo kange komori nganyi hunu shakabati zombo kamsunikiwa ze hutwamu neze nafasi neze haki za utongesa mfanyahazi owandu pia ngwa concerne leo insimbwana ya mabeja leo insimbwana ya parti politiki fulani shainu bwana ya haini mkomori ikaungu kozo abongenga parao osukunu waambisha banu ya Juma Kabil kartina mri kartina abwe kartina armu toka yonsi ya ore mamndu garsina makalima ya wenda rambio wa komori wajue haina mndu ajue haki hahe ni hali ya huidai abonge nywanya nyasi ikao nganyi haruma zejani buzonti pia ikao kabatujo kahamba lelonge serikali kasuhulizwa kilwanya mahamajana manane leo kabati mndu kaonge serikali ike nguhundo suwe za bure leo kabati mndu lo serikali ikao katsuye shetabu wandu pia wayenshio izo haki za hatu rambe izo haki za hatu rizonese abongenga riparao haina mndu soka yonsi pia inuti mbwana ya mzima inu bwana ya hatu abonge amumparoni hanyonsi rangaroa nyanyasi wanu ili Mwenyezi Mungu ya hauensi inu Mwenyezi Mungu ainike hatima njema Mwenyezi Mungu ainike mwedo mwema na upara haku owandu ikao ngwa ambao sisi ngarsaho rengezi sisi karsina bezo rengezi ngarsaho changement garsaho changement garsaho mabadiliho mwana mkomori yaenshi sawa ni mwana wa dunia abongeye mbujo kangwa nzo elewe naye mbwana inu na elewe naye shasi singara ambayo zilo morohoni hatu yoka garsahao mabadiliho rienshi sawa ni zensizinwa jina na Mwenyezi Mungu ajailie risanganye wa komori sonti ritimize mbwana inu insi bwana ya mizinga shainu bwana makalima na fikira Mwenyezi Mungu yainike mwiso ujoka mwema wa rabbil alamin wassalamu alaykum. Assalamu alaikum tout le monde. Donc on est ici pour prévenir le monde entier, j'ai bien dit le monde entier, que le Comore est en crise. Elle est vraiment en crise. On n'a pas de droit, ils n'ont pas le droit du tout, ni droit d'expression, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit de santé, il n'y a pas de droit de justice, il n'y a rien. Ils sont là dans une prison. Nous sommes dans une prison. Je suis venue dans une prison. Moi, d'habitude, je suis en France. Même certaines personnes me disent « Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Rentre, rentre, rentre. » Mais je tiens à leur dire que je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas laisser mon peuple, j'ai bien dit mon peuple, dans cette crise. Je suis venue ici avec ma mère. Ma mère, elle m'a dit « Oui, je veux rester aux Comores, je veux vivre aux Comores. J'en ai marre, je veux vivre dans mon pays, là où il y a mes parents, il y a toute ma famille. Je veux vivre ici. » Je lui ai dit, je t'accompagne, je vais voir comment ça se passe et à partir de là, on va voir. Pendant les quelques jours, comme d'habitude, quand on arrive, on est bien, on voit un petit peu et tout. Mais à force, je dis à ma mère, mais non, maman, il n'y a pas d'électricité. Maman, il n'y a pas d'eau. Maman, qu'est-ce qu'on mange? Moi, d'habitude, j'ai tout. Tout ce que je veux, maman, j'ai envie de manger ça, elle prépare. Maman, j'ai envie de manger ça, ça se prépare. Mais ici, maman, j'ai envie de manger ça. Non, ma fille, il n'y a pas de poulet. Non, ma fille, il n'y a pas de viande. Si tu veux, il y a du poisson. Si tu veux, il y a de la salade. Même le riz, la base des bases qu'on mange ici, il n'y a pas. Il faut attendre des jours et des jours pour que des fois, il y a des bateaux qui arrivent, qui ramènent, mais c'est pas assez pour tout le peuple. Je dis la vérité, c'est pas assez pour tout le peuple. J'ai même une voisine qui est venue chez moi, qui m'a demandé est-ce que tu as un peu du riz et tout, parce que franchement, j'ai pas les moyens de m'acheter du riz. Avec volontiers, je lui ai donné. Je lui ai donné un sac, je lui ai dit tiens. Et pourtant, elle a une famille et tout. Je lui ai dit tiens, prends. Même si nous, après demain, on n'aura pas, mais c'est pas grave. Prenez.
Mais c'est pas normal. Donc moi aujourd'hui, j'invite la diaspora, le monde entier à faire eux aussi la manifestation le vendredi 3. Il n'y a pas que à Moroni. Non, il faut que ça soit vraiment partout dans le monde. En France, Marseille, Paris, Lyon, Genève, le Sénégal, Mayotte, Madagascar, La Réunion, où il y a des Comoriens, il faut y aller. Et pas que les Comoriens, toute l'Afrique doit y aller, doit faire une manifestation. On a besoin de vous maintenant. Il n'y a pas que nous les Comoriens. On veut tout le monde qui travaille là-dessus, qui pense, qui nous aide, que comme ça, le monde entier voit comment souffre le Comore. On a vraiment besoin de ça. Je tiens aussi à demander aux femmes comme moi, mères comme moi, de faire tous les moyens, de parler à leurs enfants, à leurs fils, à leurs maris. Parce que je sais que nous, les Comoriennes, ce qui commandent, c'est plus les femmes. C'est les femmes qui parlent, qui disent à leur mari, va faire les courses, va faire ci, va faire ça. Sans nous, les hommes, ils sont rien. Ils sont rien. Donc, à vous, les femmes, de parler, de dire, chérie, s'il te plaît, on va à la manifestation. J'ai besoin de parler. On a besoin de tous de parler, de dire qu'on veut du changement. On veut du changement. Et pour cela, nous les femmes, on peut le faire. Comme vous pouvez le voir, on est 2 femmes pour le moment, même s'il y en a d'autres qui sont éparpillées. Je vous rassure, on est pas mal. Mais il faut que les femmes parlent aux hommes en disant « Vas-y, on y va, on va tous ensemble ». Les hommes, il n'y a pas que les hommes qui vont, parce qu'habituellement, les hommes ils disent non, toi tu restes à la maison. Aujourd'hui, il n'y a pas de tu restes à la maison. La femme, elle va dire non, je viens avec toi, ou sinon, si tu pars en premier, mais t'inquiète pas que je serai derrière toi. Donc, il faut qu'on soit derrière eux, les hommes, pour dire que on arrive. Parce que sérieusement, c'est fini. Fini toute cette crise. On n'en veut plus. On est fatigué. Vraiment, on est fatigué. Tout le Comore est fatigué. Le gouvernement, ils disent oui, on va faire ci, on va faire ça. Ils font rien. Ça fait des années on a attendu. On attend chaque année, on attend du changement. Et il n'y a pas eu de changement. Aujourd'hui, si on est là, c'est vraiment pour du changement. Et je ne partirai pas du Comore tant qu'il n'y aura pas ce changement. Je ne partirai pas. Pourtant, il y a ma famille. Il me dit, Tania, rentre. Je ne vais pas rentrer. Mais pas du tout. Je vais rester là. Si je dois aller en prison, c'est Dieu qui le sait. Si je dois mourir, Dieu le sait. Moi, la seule personne que je vais croire, c'est Dieu. C'est lui qui va décider mon avenir. Donc, c'est à lui de décider notre avenir. Et là, aujourd'hui, il nous demande de faire du changement. Donc, pour faire ce changement, on a besoin de tout le monde. Le vendredi 3, partout dans le monde, que ce soit, j'ai bien dit, Moroni. Si les personnes ne peuvent pas aller à Moroni, même dans leur village, ils le font dans leur village. Ils restent dans le village et ils disent qu'ils veulent du changement. Et dans le monde entier, pareil, vous dites que vous voulez du changement aux Comores. On a vraiment besoin de ça pour avoir enfin la paix. Nous, on veut la paix. C'est tout ce qu'on veut. On n'a aucune arme. La seule arme qu'on a, c'est notre parole, c'est notre bouche. Il n'y a que ça. On n'a rien d'autre. On n'a que la parole pour dire voilà ce qu'on a. Le problème qu'on a, c'est la chose qu'on a, c'est de s'exprimer. Et on a le droit de s'exprimer. Dans tous les codes ou quoi, dans le droit, c'est bien écrit qu'on a le droit de s'exprimer. Et donc aujourd'hui, on s'exprime. Le gouvernement, ils peuvent pas nous dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Si, on a le droit. Qui regardent dans leur livre de loi et tout ça, ils vont le voir que c'est marqué qu'on a le droit de s'exprimer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. À partir du vendredi 3 août, sachez qu'on sera là après la prière du Jumu'ah, que tout le monde soit là. On va être là. On va pas être caché. Non, on va pas être caché. On va être là avec vous. Donc, assalamu alaikum tout le monde. Assalamu alaikum hata ujudu suala ngamrengo shaba shinu nambia wa Komori ni pare wananyasi ma artist kangar aminio kaza nor zamba uzinu wo zamba shauti ya ngono uti ya muziki wamba ze violence zijirio wamba umyeshi mziro ulio Komori ngarjo ze test za chekemsi ngarzito sausi wasaya ukai uzamba pia hamba kavu izo hazamba rai zinwe jaka ngio she izo hazamba hale heze tambu nziro za kaureme Komori ibengengari wapara uhakuri wambio kaya banur jaribu shelezi la mwabao shasi kartu tamziki ngari mparao ni hawinji ngaro artosa umro hamade mwanya Amada Smith yo kaya nge Marseille shahar nge jitahidi yo ambie dunia zeno ombi jiro harmwe masiwa ye uzamba na ya muziki ye uzamba ibengengari mparao ni hawinji mje
mke awinji rike wadzima rimumbisani hazi hanyu ranguvala hata vanu ono ukaizo mwanyasi Salim Ali Amiri hamba mwana haki keshindiha ngojonda ushinzi bo Palestine ibenge izo ndizo rawasili oskwaleo kanga sar mwana haki niyoke na ushindiha ngojonda ushinzi bo Komori inshallah ndengesho bahashinu nambe okaya vanu zenozi ni wanadamu ngwa tafunyao makaulu hakuyo kaya yabo mwaka ya mzilwa ngari aminio kaya kadreka ulinda rikubaliwa hoka sehemu muhimu ya hatu rifanye declaration ya manifestation izo deza hatu yoka ngari declareo yoka ngari manifesteo waje wabirlie ili watu jobira tabu izo nde heli ri aminio yoka izo nde heli zabidi zibiri ibenge rirenge za habari yoka ya mtirende kasimako ukari ka urohara ngulaya ripoema journalisti wa hatu wababusa onsi pia hani mrahambana waje baka wajangwa ju manifest ono hohuja wardi watu wanoti warundrum wanoti wambokaya kabati dura yoka wanadamu wa manifest ibenge ngari aminio ka wazamba hoka wa Komori ngari wastahio ka wa Komori silva tungaramba hoka si wa Komori ngastahio ka yonde zaki za hatu yokaya ngarjujwari jina mumwe ebenge ngari mparao ni hawinji ono msitafunye makaulu ya oheza habari zoka ngwa wazia okayo kwa tina droka warizia seza hatu rideclare yoka ngaranza orijitamke ni wanadamu mlobanu na mjemribirilie zonde za hatu eza hao nyi wambokaya ekanga mwanzo bo ajao kabati nafasi ya baba wakati mjoka huja ngabojoka ukabusho par exemple na mwende mwaifanye bala Grimaldi wojo wamba hizo on awambo kaelera mwabidi mfanye elera inu ngabojoka endeni na olioka mfanye midi na mfanye kenzeri wojo wamba hizo ndeze droit za wabidi warifanyie shatifa so kaya ngwajoka amba warizersi jinamwe ngarjo jinamwa okasi wa Komori inudensi hatu so nsi pia si wa Komori ngarisi emalaho hatu ngasina zinga za hatu ngari yashonda sinao wananyasi majeshi wao wako Komori hamadasi ngari juao ngarambula nao ebenge izo za hao wondo wenyoka ngwa joni kwa ordre ni wanadamu wajua ukaya wakansa harmaze biro za hao ngwa niko ordre wende wananyao na bweto ya hao ndasi wanadamu aminyoka ngari koza so wanadamu rola yo aferi ya hao kena urinjia hata ngwa jujojo wafanyeze no wajo kahanza shasi wa Komori ngasina edro ya hatu yokaya rijora mekaza no ngari kozao ngari jo uzifanya hokayo dro hatu kartulinda mwanadamu ya towenoti yokaya nguzior sijina mwe si zingama si wanadamu wasalamu alaikum. Marhaba waangalizi watukueleza usiku wa leo abenge waparo wa Komori uka tarehe ndaru ya mwezi luno unu wajuenda na ufanya marsh ikayao wajukanda ifanya harma omji wa Moroni abenge mzidungu ndo harma Facebook FM garjuna na makatia jao wa matawfiki la billahi wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abenge ngari mshukuraoni nyimdobo nzena na nyimjiunda hunu ndani juma udunga matangazo ya Facebook FM abenge mzishia haundo wadzima ne mabeja